ako mapilang bukog sa kuwan. Ligsi daw pil dyan. Sabaw. 38K, Udo. Awa, Carb. Alright, what's up guys? So, for today's video guys, magpapalit tayo ng fork oil sa Sniper 155. So, itong shock dito sa harap. So, ito yung oil na gagamitin, tapos ito din yung tools na kailangan. Yan ito. Yan. Tapos itong oil, fork oil. Tapos ito yung pang sukat sa oil. So bali 80 yung gagamitin natin na oil. Kada tube. Meron din tayo dito oil seal. So ito lang to for emergency, kung in case na kailangan natin magpalit ng fork oil. So let's go. Ito pala yung guys, yung shock, wala pa namang leaking. So goods pa to. Lang, fork oil lang yung papalitan sa kabila. Yan So fork oil lang yung titirahin natin. Tapos kita ko yung udo. Yan 38K. Tapos yan yung mga tools. Tapos bago na yung RCB na yung shock dito. Kaya yun, sobrang tagal na yun doon ng oil. Kaya kailangan na natin mag-change oil ng fork. Yan So let's go. Yan yan lang. Right, so tanggalin natin yung gulong. Ingat, baka magasgas yung mags. Yan yun, pisik. Yan fender guys. So dalawa to leaking. So ito apat yan tatanggalin yan. Alright, so number 14 dito. So paluwag. Alright, tanggal na dito. Dito na naman sa kabila. Ito last screw. Ayun. Isa pa. Bila. Diyan na sa gitna. Yan Yun. Tanggal. Alright guys. So walang gasgas So medyo madumi lang dito. Hugasan lang natin dito. Alright guys. Ito na yun guys. Malinis na. So yan linisan natin dito para hindi magasgas yung inner tube. So tapos lagyan tayo ng tape. Kasi magagasgas yan sa yung tools. Ididiin yan. Yan mababa na. Kukunin yung spring. Ay, si spring, hindi spring.
tawag dito. Yun pala guys. Tanggal din sa wakas. Yan o. Tingnan natin yung oil. Dito natin lagay. Ah, may uring pala to. Tara, dun, lipad. Yan o. Tingnan natin yung oil. Kung malinis na ba. Ah, itom na kay Carboy? Hawa, itom na kayong oil. Kaya pala pangit na yung play. Yan o. 38K Odo. Awa Carb. 38K Odo. Wala na yung oil. Di, doubt yung kon. Di man. Makita ba yung oil seal? Yun. May itim na rin, oh. Sabaw. $48K Odo. Wala nang oil. Yan guys, so na-drain na yung oil yan, oh. So lilinisan na lang natin yan ng ano, total body cleaner. Yan, oh, pati yan. So tara. So yan. Yan, tapos yan. Yan. Tapos yung isa. Isa natin yung spring. Yan, oh. Lipat natin dyan. Balik ta rin. Yan, meron pa. So tuloy. Ayos. Tapos ito rin yung may o-ring. Dalawa. Yan. Yan. Alright guys, so yan, oh. Malinis na yung spring. So babalik na natin. Yan. So pag sa ilalim tong ano, tong maliliit, yung agwat yan, oh. Ito malalaki. Yan.
Yan. Uy. Taas natin. Yan. Tapos yung isa din. Yan. Tapos lagyan ng oil. Alright, tapos na yung isa guys. Next. So 80 ulit. 80 ml. Yan. Yan, 80. So 40 muna ilagay natin, tapos i-ano natin yung pababa natin yung ano oil, ay may gagawin tayong ano power. So ano na natin, i-pump. Yan o. Parang may baboy ah. Hmm? Bartray lang sila. Bartray lang sila. Ano na kabi? Dalawang piso. Ay, unahan pa rin, no? Unahan sa Kalasungan. Unahan sa Kalasungan. Yan. So, pump. Ay, aha, tumalon yung oil. So, nagdagan natin ng konti. Sa ayos ah. Una na ulit guys, dalwangan. Yun. Dili na magluto karbe. Luto mo to ah. Gandahan lang guys. Pag-pump. Kuan. Ay, ang kanding daw! Daw! Ayun, parang electric fan. Ay, wala yung matiyan nga dako.
Ba't matigas na? Yan o. Yaha, di ka na naman ah. Yan, pwede na yan. Let's do this. Yan guys, dapat nakasagad. Yan, tapos yun na, lock. Kataob. Malandugi ta ba? Malandugi. Wala tao dito ba? Uma, malandugi ta uma. Wala klaseng ma. Ako ba? Malandugi pa, malandugi. Ala. Yan guys, oh. Itong kanayan bitaw nga. Uy, dito ba? Di ba? Ako matibit. Ha? Yan. Pwede na. Alis tibit? Salpacarns, yung lock. Thursday mo ba? Ay, baba pa. Sa Friday tibit. Ako na nila bed kung naan siya nakawan na. Kumakayayan ba siya panahon? Hindi ko balik ba? Ikaw na lang asa ni. Yan. Buhato na dito. Layo, Je. Please, kanayan naman to. Before mag... Ayos. Tapos, Sige na. testing. Ay mo. Ano? Yan. Kabila. Malambot sa kabila. Isa boy. Ba't malambot ang kabila, guys? Yan, ayos na. Axle. Para ano siya? Balance. So dapat ikabit to. Axle. Yan o. Para balance yung dalawa. Wala gyapon kong gahapon. Yan o. So yan o. Balance yan. Thank you very much. Santol og kwan boy, baungon. Tire on. Sinasir ka duwa. Chiffon cake, UG boy. Katong Purple yam bay, purple yam. katong cake ba nga walay kwan. Ay, Lubak ka na. Gay. Testing. Humok? Ano bago? No. No. Na ano? Nakay, di na ako mapilang bukog sa kuwan. Ligsi daw kayo dyan. Panshock. Sakto na. Ito yung pork oil na gamit to. Ako boss, ayun mo nang gyadasan. Ay, gyadasan na mo. Tuloy. Lubrigold. Let's go. Pre, yung ginanya ko. Ya, umok.
Kacada na di mo balik dito. Ayos na. Balik. Dito sa mga mayham. Oh! Ayos na. Dito ulit. Yun. Testing natin dun. Wala nang tagtag guys oh. Bago yung likod tapos full goods yung yan. Ulit. Ayos na. Good job. So 38 kiodo. Tapos first time palitan ng oil. Cowboy. Cowboy Bebop. Ini mulus ba? Kato itaas na gito na. Hindi na siya masyadong Sa tuwa, din. May limit na oh.